वेलकम टू एडमिशन। आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़ाई जाऊँगी। टॉपिक्र ना होची इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव सभ्यतार अभ्युदय और क्रम विकास। ये होची मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कहीं एठू आरंभ होची समग्र पृथ्वीर इतिहास। ये होची आम पूर्वपुरुष मानकर संघर्षर कहानी। एतिर आम शिखा पाइबा आम पूर्वपुरुष मानकर संचित ज्ञान किपरि पीढ़ी पर पीढ़ी जुग पर जुग अतिक्रम करिकी आमको एक आधुनिक चिंताशील मनीष रूपे परिगणित करिछि। आमे जानिचंती इतिहास आमको अनेक घटना विषय तथ्य प्रदान करे। बेले बेले घरे किंबा बाहरे आमे निज निजको अनेक प्रश्न पचारती। आमे घरे किंबा बाहरे विभिन्न प्रकार जीवजंतु देखती। बेले बेले मनरे प्रश्न आसे से माने पृथ्वी को आसिले केउठू, सेमानकर जन्म किपरि हला। बेले बेले एमिति मध्य लागे मनीष मानकर जन्म किपरि हला, सेमाने पृथ्वी रे केबेठारु रहिबाकु लागिले। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा, आमे जो हिस्ट्री पढ़ुचंती इतिहास तार आरंभ केबेठारु हला। एमिति अनेक प्रश्नर उत्तर पिला माने तुमे पाइजिबो ए वीडियो शेष होला बेलकु। पृथ्वी पृष्ठ रे मानवर क्रम विकास को नेइकी अनेक कहानी अछि एवं विभिन्न धर्मग्रंथ रे मध्य वर्णना करा जाइछि। सही धर्मग्रंथर आमे विभिन्न प्रकार तथ्य विषय जानिबा को पांती। प्रथमे आमे देखिबा पृथ्वीर सृष्टि विषय रे बाइबल रे कोन लेखा जाइछि। बाइबल रो ओल्ड टेस्टामेंट रे लेखा जाइछि ईश्वर माटी रे गुटे मूर्ति गढ़िले एवं सही मूर्ति को जीवन प्रदान कले, जहा फल रे पृथ्वी रे प्रथम पुरुषंकर जन्म हला। जन्म होइथिबा सही प्रथम पुरुषंकर नाम दिया गला आदाम। आदाम शोइथिबा समय रे तांको देहरु ईश्वर अस्थि खंडे आनी ताको मध्य पुणी थरे जीवन प्रदान कले, जहा फल रे पृथ्वी रे प्रथम नारींकर जन्म हला। तांकर नाम दिया गला ईव। आदाम एवं ईव कर कहानी आमे केउंतरु जानिबा को पाउचंती बाइबल रो ओल्ड टेस्टामेंट रु। एथिरे जहा लेखा जाइछि मुसलमान धर्मग्रंथ कुरान एहाकु स्वीकार प्रदान करिथाय। एही परि भाबरे आमे जानिबा को पाइबा आदाम हेउचंती पृथ्वीर प्रथम पुरुष एवं ईव हेउचंती पृथ्वीर प्रथम नारी। जयदेवंकर गीत गोविंद रे मध्य दशावतार तत्व विषय जानिबा को मिलिथाय। एथिरे विष्णुकर 10टा अवतार जेपरिकी मत्स्य, कश्यप, बराह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्की विषय रे वर्णना करा जाइछि। एथिरु मध्य आमे नूतन सभ्यतार विकास विषय अनेक तथ्य पाइबा। पृथ्वी रे मनुष्यर आविर्भाव एवं क्रम विकास को नेइकी कौनसी लिखित प्रमाण मिले नाही। मु किछि समय पूर्वर कहूଥିଲି आम मनरे सदाबेले जानिबार इच्छा रहिबा दरकार, ताहले आमे उन्नति आड़कू जाई परिबा। मनुष्यर सृष्टि को नेइकी जेमिति तुम मनरे अनेक प्रश्न अछि, ठीक सेहीपरि दिन थिला जणे इंग्रेज व्यक्ति को मनरे मध्य सृष्टिर तत्व विषय जानिबा पई अनेक इच्छा थिला। तांकर नाम हेउची चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तांकर जन्म हुए इंग्लैंड रे। जणे धनी परिवार रु से बिलोंग करुथिले। तांकर पाखापुखी 6 जण भाई भौणी थिले। जेतबेले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को मात्र 8 वर्ष होइथिला सेतबेले तांकर माँ चली गले। तांको परिवार रो प्रायतः समस्ते डॉक्टर किंबा साइंटिस्ट थांती। सेतिपई समस्ते बाध्य करुथिले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को डॉक्टर होवा पई। उपाय किछि नथिला। बाध्य होई इडेनबर्ग यूनिवर्सिटी रे तांकर डॉक्टर पाई एडमिशन हो जाए, किंतु डॉक्टर होवा पाई तांकर आदौ इच्छा न थाए। एमिति कि ब्लड देखिले मध्य से बहुत भयभीत हो जाती। डॉक्टर हेबा तो बहुत दूरर कथा। हुए तो तांको भाग्य रे आउ किछि लेखा थिला। तांकर जेजेबापांकर नाम थिला इरास्मस। तांकर जेजेबापा गुटे पुस्तक लिखिथिले 1794 मसिया रे, ताहार नाम थिला जोनामिया। सही पुस्तक रे लेखा जाइछि समस्त प्राणी माने गोटिए परिवार रु आसुचंती। ता माने हेउछि दुनिया रे जेते भी जीवजंतु देखुचंती सेमानकर ओरिजिन बा सेमानकर पूर्वपुरुष जणिए थिले। एही जिनिस जानिबा परे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कर जानिबार इच्छा आहुरी बढ़ी गला। जानिबा पई अनेक आग्रह सृष्टि हला। तांको पाखरु उटे जिद्दी थिला, जहा भी होई जाउ पछे मु एहार सत्यता लोक मानक पाखरे आनिबी। भेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी
ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମଣିଷର ଜନ୍ମ କେବେ ଆଉ କିପରି ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଥାଏ ଜନ୍ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ହେନ୍ସଲୋ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଅଛି, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି HMS ବିଗଲ୍। ଏହି ଜାହାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାହାଜରେ ଯାଅ, ସେଥିରେ ଯିବା ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏହି ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଏବଂ ଶିଖିବ, ଏବଂ ତୁମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଲାଗିବ ତା'ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ପରିବାରର ଥିଲେ, ତ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସେହି ଦିନ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାହାଜର ନାମ ଥିଲା HMS ବିଗଲ୍। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1831 ମସିହାରେ। ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାହାଜରେ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜାହାଜ ରହୁଥିଲା, ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଶୈଳୀ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିସାରିବା ପରେ 1836 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିବାର 20 ବର୍ଷ ପରେ 1858 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା ଦରକାର। 1871 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କ ପରେ ଥୋମାସ ହେନେରୀ ହକ୍ସଲେ 1863 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅରିଜିନ୍ କିପରି ହେଲା ଏବଂ ମାନବର କ୍ରମ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୋର ମିଶନରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।